Hello and namaste. Today we are going to deal Unit 5, that is duration. In this chapter we will understand the use of how long, proper use of for, in, until, by, use of take, spend, and we will cover the subject longer than expected. Let's begin with how long. The structure is how long did plus subject plus B1 if it is activity, and how long did plus subject plus take 2 plus B1 if it is achievement. Remember, if the sentence tells us about activity, use B1, and if the sentence tells us about achievement, use take 2 plus B1. दुईवटै स्ट्रक्चरमा how long did plus subject सेम नै रहेको छ, त्यसैले तपाईले सम्झिने के मात्रै भने एक्टिभिटी हुँदा B1, अचिभमेन्ट हुँदा टेक 2 प्लस B1. अब एक्टिभिटी र अचिभमेन्ट के हो बुझौँ. Activities refer to actions taken to work for a cause, whereas achievement is that one occurs by sustained efforts over time, such as degree, title, status, recognition, etc. एक्टिभिटी भनेको काम वा कर्म हो भने अचिभमेन्ट भनेको काम गरिसकेपछिको उपलब्धि वा पुरस्कार हो. त्यसैले एक्टिभिटी इज what action we perform or what work we do. Achievement is the result or consequence after the action is completed. यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एक्टिभिटी हाम्रो दोहोरिन्छ, अचिभमेन्टमा के हुन्छ भने हामी काम दोहोराउँदैनौँ र एउटा फन्डामेन्टल चेन्ज चाहिँ देखिने गर्छ. Now here is the assignment for you. Write whether the following sentences refer activity or achievement. Number 1, Sundarlal plays football match. 2, she works in an office. 3, he shouts at him. 4, he won the cricket match. 5, Amar Nyopane received Madan Puraskar. Try to guess the answers. You have 20 seconds time. The answer is number 1, activity, 2, activity, 3, activity, 4, achievement, 5, achievement. तपाईले how long को स्ट्रक्चर बिर्सिनु भएको त छैन नि. How long did plus subject plus B1 activity हुँदा, how long did plus subject plus take 2 plus B1 achievement हुँदा. अब सँगसँगै यो पनि सम्झने प्रयास गर्नु होला. ड्युरेसन, पिरियड अफ टाइम, पोइन्ट अफ टाइम. एक्टिभिटी र पिरियड छ भने फर, एक्टिभिटी र पोइन्ट छ भने अन्टिल, अचिभमेन्ट र पिरियड छ भने इन, अचिभमेन्ट र पोइन्ट छ भने बाय. Now let us understand about period of time and point of time. Long interval of time is known as period of time. Generally, plural form is used to express period of time. Example, 20 minutes, 2 weeks, ages, etc. Specific time is known as point of time. Singular form is used or specific time denoting words are used to express point of time. For example, dawn, dogs, 5 o'clock, the age of 25, etc. यसलाई यसरी सम्झने प्रयास गर्नुहोस्. 3टा तरिकाबाट यसलाई सम्झन सकिन्छ. भर्टिकली, होरिजेन्टली, भर्टिकली. भर्टिकलीमा एक्टिभिटी र अचिभमेन्ट छ. होरिजेन्टली सम्झँदाखेरि पिरियड र पोइन्ट सम्झनु. त्यसपछि फेरि भर्टिकली सम्झनला फर, इन, अन्टिल, बाय. अब यसरी सम्झनुस्. एक्टिभिटी, अचिभमेन्ट, पी, पो, फर, इन, अन्टिल, बाय. अलि छिटो भन्नुस्. एक्टिभिटी, अचिभमेन्ट, पी, पो, फर, इन, अन्टिल, बाय. एक्टिभिटी, अचिभमेन्ट, पी, पो, फर, इन, अन्टिल, बाय. पी, पो को अर्थ पी भनेको पिरियड अफ टाइम र पो भनेको पोइन्ट अफ टाइम. एक्टिभिटी छ भने B1 प्रयोग गर्नुपर्छ, अचिभमेन्ट छ भने टेक 2 प्लस B1 प्रयोग हुन्छ. त्यो तपाईले सम्झिराख्नु भएको छ. Now here is the exercise for you. Fill in the gaps below with for, in, until or by. Number 1, she studied medicine dash 25. 2, they got the lunch ready dash 12:30. 3, he learned to swim dash 6 weeks. 4, they lived in Newcastle dash 1973. 5, my father ran a bookshop dash 2 years.
6. We did all our housework dash a couple of hours. 7. We did some housework dash a couple of days. 8. I finished my homework dash supper time. 9. We discussed politics dash 3 in the morning. 10. They reached the top of the mountain dash 4 hours. यसलाई यसरी गर्नुस्. नम्बर 1 मा सी स्टडीड मेडिसिन छ. सी स्टडीड मेडिसिन अर्थात् पढ्ने काम गरिएको छ. पढ्ने मात्रै काम जनाएको हुनाले यो एक्टिभिटी हो. त्यस्तै 25 भनेको छ. 25 द्याट इज 25 इयर्स. द्याट इज द स्पेसिफिक एज. त्यो स्पेसिफिक एज भएको कारणले त्यो पोइन्ट अफ टाइम हो. एक्टिभिटी र पोइन्ट अफ टाइम हुँदा अन्टिल प्रयोग गर्नुपर्छ हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार. सो यसको एन्सर के हुन्छ? अन्टिल हुन्छ. अब यसै गरी अरू पनि मिलाउने कोसिस गर्नुस्. तपाईसँग 20 सेकेन्ड छ. Now check your answers. 2 by, 3 for, 4 until, 5 for, 6 in, 7 for, 8 by, 9 by, 10 in. Again, next exercise for you. For each of the situations below, A. Asks a question with how long. B. Answer it using the words in brackets. Question number 1. They talked on the telephone 20 minutes. Now, they talked on the telephone. टेलिफोनमा कुराकानी मात्रै गरेको हुँदा यो एक्टिभिटी हो भन्ने बुझिन्छ. यसमा कुनै उपलब्धि अथवा कुनै फन्डामेन्टल चेन्ज देखिँदैन. सो वी हेभ टु युज V1 स्ट्रक्चर. एक्टिभिटीको V1 स्ट्रक्चर युज गर्ने. सो द एन्सर इज हाउ लङ डिड दे टक. यु क्यान अल्सो राइट हाउ लङ डिड दे टक अन द टेलिफोन. नाउ यु हेभ टु एन्सर क्वेसन नम्बर बी. यो क्वेसनमा दे टक्ड अन द टेलिफोन भन्ने क्वेसनमा 20 मिनट्स भन्ने अप्सन दिएको छ. 20 मिनट्स रिफर्स टु द पिरियड अफ टाइम. किनभने कति बजेदेखि कति बजेसम्म भन्ने थाहा छैन. सो पिरियड अफ टाइम भएको हुनाले यु हेभ टु युज फर. सो द एन्सर इज दे टक्ड फर 20 मिनट्स. अर यु क्यान अल्सो राइट दे टक्ड अन द टेलिफोन फर 20 मिनट्स. Similarly, attempt the remaining questions. 2. She painted the bathroom ceiling 6 o'clock. 3. We played golf on Sunday. Dogs. 4. We mowed the lawn 10 minutes. 5. I wrote all my letters lunchtime. 6. We had to change the wheel 5 minutes. 7. He watched television. Late movie came on. 8. I read the whole of War and Peace 2 weeks. 9. She did some piano practice. Bedtime. 10. She waited at the bus stop. Ages. Now, for making you simple to understand and simple to write the answers, here are some clues for you. See question number 2, question number 4 and question number 6. भित्ता रङ्गाउने, घाँसे मैदानको घाँस काट्ने र गाडीको पाङ्ग्रा बदल्ने काम. यो तिनटै काम गरिसकेपछि फन्डामेन्टल चेन्ज देखिने हुँदा अचिभमेन्ट मान्नुपर्छ. कतिपयले एक्टिभिटी भनेर झुक्किन सक्नुहुन्छ, ध्यान दिनु होला. लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड नेक्स्ट टपिक, द्याट इज युज अफ टेक, स्पेन्ड. द स्ट्रक्चर्स आर subject plus spent plus period or point of time plus B4. It took plus object plus period or point of time 2 plus B1. So यही स्ट्रक्चर अनुसार तपाईं गर्दै जानुपर्छ. Here is an exercise for you. Make sentences with take or spend. Number 1. They talked on the telephone 20 minutes. She painted the bathroom ceiling 6 o'clock. We played golf on Sunday. Dogs. He mowed the lawn 10 minutes. I wrote all my letters lunchtime. We had to change the wheel 5 minutes. 7. He watched television. Late movie came on. 8. I read the whole of War and Peace 2 weeks. 9. She did some piano practice. Bedtime. 10. She waited at the bus stop. Ages. Here are the answers for you. Kindly feel free to pause the video if you want.
Now the last heading is longer than expected. Here are the structures. X didn't happen, that is didn't plus B1 plus for or until plus period or point of time. It was plus period or point of time before X happened. See the example below and complete the given sentences in the same way. Example, I order a taxi for 10 to 8. But यहाँ 10 to 8 को अर्थ 8 बज्न 10 मिनट बाँकी हुँदा भन्ने हो, अर्थात् 7 बजेर 50 मिनट जाने भन्ने हुन्छ, अथवा 7:50 भन्ने बुझ्नुस्. Now answer, it did not come for half an hour. It didn't come till 20 past. It was half an hour before it came. It was 20 past before it came. पहिलो दुईटा सेन्टेन्सेस मध्ये तपाईले एउटा मात्रै सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ. माथिल्लो स्ट्रक्चर तपाईले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ. दोस्रो दुईवटा मध्ये एउटा सेन्टेन्स तपाईले पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउन अर्थात् नट नलागेको सेन्टेन्स बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ. बाँकी रहेको कुरा फर, टिल र बिफोरको पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउन उदाहरणमा दिए झैँ इट वाज र बिफोर कम्पलसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भने नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन डिडन्टको प्रयोग गर्नै पर्छ भने फर अथवा टिल भने छेउमा देखाइएको बक्स अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ. अब तपाईलाई लाग्ला टिल त बक्समा छैन, अन्टिलको सट्टामा टिल प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर सम्झनुहोस्. बिकज टिल means the same thing as until. Now here are the questions for you. Number 1, I wrote to my mother by your mail, but in fact 2 weeks. I intended to have an early night, but as it happened, midnight. I said he could borrow the record for a few days, but 6 weeks. It was supposed to be a short meeting, but 3 hours. She set us some homework for Monday, but as I was away for the weekend, Thursday. He was invited to dinner, but typically after 9 o'clock. The job was supposed to take 3 weeks, but unfortunately, nearly 2 months. Kindly click on the link given in the description to get the answer of the aforementioned questions. This much in this video. Stay home, stay safe.